अस्सलाम वालेकुम। एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए ज़रूरी ये है कि आप एक परफेक्ट नीच का इंतखाब करें। परफेक्ट नीच जब आपको पता होगी तो आप उस पे सक्सेसफुली ग्रो भी कर सकेंगे। अब ये नीच क्या होती है और ये परफेक्ट नीच क्या होती है, ये किस तरह से आप खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आज इसी बारे में बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको शॉर्ट समरी भी दे दूंगा कि कौन सी नीच में क्या इनकम पोटेंशियल क्या है, कितने पैसे आते हैं, स्पॉन्सरशिप कितने मिलते हैं, तो वो भी आखिर में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है ये। लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड मालूमात मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं नीश की, कि नीश क्या होता है। नीश बेसिकली इसको अगर हम देखें और कहें तो ये कैटेगरी होती है बेसिकली। मतलब आपने अगर यूट्यूब पर आना है तो किस कैटेगरी पर, किस टॉपिक के ऊपर काम करना है। तकरीबन यहाँ पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और हर एक का अपना ही टॉपिक है, उसी को लेकर काम कर रहे हैं। तो अब आपने अपनी नीश का इंतखाब कैसे करना है, तो ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। नीश का इंतखाब करने के लिए सबसे पहली बात जो है वो है आपने अपना पैशन जो है ढूंढना होता है, अपने पैशन को आपने तलाश करना होता है। अब पैशन ये है कि आपका जो अंदर जो टैलेंट है, अब ऐसा नहीं है कि आप में कोई टैलेंट हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के अंदर एक खसूसियत, एक खासियत ऐसी बनाई हुई है कि वो दूसरे इंसान से थोड़ा चेंज होता है, उसका मिजाज, उसका रवैया, उसका स्पीकिंग। तो इसीलिए आपने अपने पैशन को जज करना है। अब आपने अपने पैशन को जज कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, सबसे पहली बात कि अगर आपके पास कंफर्ट जोन है, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास जॉब भी है, और आपका जो फ्री टाइम है, उस फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, आप अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, वही आपका पैशन है। या फिर अगर आपके पास फ्री टाइम नहीं भी है तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, वो आपकी ट्रैवलिंग है, वॉकिंग है, मूवी वॉचिंग है, जिसके लिए आप, अगर आपके पास फ्री टाइम नहीं भी है तो आप फ्री टाइम निकाल लेते हैं, तो वही आपका पैशन होगा। तो आपने खुद ही देखना है कि आपका पैशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने फिर चैनल बनाना होता है। लेकिन रुकिए जरा, आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने पैशन तो ढूंढ लिया कि भाई मैं अपने फ्री टाइम में ये कर लेता हूँ और इसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, अब आप उस पर चैनल बना लें। लेकिन उससे पहले आपने मार्केट को अंडरस्टैंड करना है बहुत ज्यादा। ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट को अंडरस्टैंड करने से मतलब ये है कि लेट सपोज कि आपका इंटरेस्ट है मूवीज देखना, तो आपने देखना होगा कि मूवीज में क्या ट्रेंडिंग मूवीज चल रही हैं और मूवी में क्या कुछ हो सकता है, जो मूवी के जितने भी चैनल्स हैं उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ आप न्यू ऐड कर सकते हैं, या क्या कुछ डिमांडिंग है ऑडियंस की तरफ से। तो ये सारा कुछ आपने चेक कर लेना होता है, आपने मार्केट को देख लेना होता है कि क्या आपका पैशन आपकी मार्केट में मौजूद है, या आपकी जो मार्केट इंटरेस्ट है वो आपके पैशन के साथ कोलैबोरेट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही है तो वो एक अच्छी नीश बन भी सकती है। वही बात कि आपने जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपने अपने इंटरेस्ट के साथ देख लेना है कि वो अपॉर्चुनिटीज आपके इंटरेस्ट के साथ मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही। अब ये आप मुख्तलिफ तरीके से आप एक कैटेगरी या एक टॉपिक बना भी सकते हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग भी है, ये भी एक कैटेगरी है। अब ओवर थिंकिंग के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है, लेकिन देखें ये एंटरटेनमेंट को और ह्यूमर को साथ रखते हुए इन्होंने एक नई कैटेगरी बना ली। जैसे टिकटॉक पे आजकल वो वीडियोस काफी ज्यादा वायरल भी हैं। मतलब छोटी छोटी चीज अगर उसमें ह्यूमर शामिल हो गया है और उसमें किसी का इंटरेस्ट भी शामिल हो गया है, क्रिएटर का इंटरेस्ट भी, बेशक एक्सप्लेन ना कर सकते हों लेकिन इंटरेस्ट तो है, 1 मिनट 2 मिनट का ह्यूमर बन जाता है। तो उन्होंने उसी चीज को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और देख लिया कि मार्केट में वो चीज लोग इंजॉय कर रहे हैं, उस चीज को पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज होता है, आपने देखना होता है, ऑडियंस का इंटरेस्ट भी देखना होता है और अपना इंटरेस्ट भी देखना होता है। अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब, वो है मोनेटाइजेशन। जनाब वो पैसे की बात आप कर लेते हैं। अब आपने अपना पैशन तो देख लिया और पैशन के बारे में आपने चैनल भी बना लिया, बाद में आपको एहसास हुआ कि यार इसमें तो पैसे ही नहीं है, और आपने फिर दूसरा चैनल बना लिया। अब बात आ गई पैसे की। तो जब आप पैसे का सोचते हैं जनाब, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। आपने पैसे के बारे में नहीं सोचना होता। ये बात मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ, अपनी टिकटॉक वीडियोस में भी बताता रहता हूँ कि जब आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपसे दूर भागेगा। अपने इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए, तो जब आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा तो फिर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मालूमात अगर मैं आपको देना चाहूँ कि अगर आप कौन सी नीश सेलेक्ट करते हैं तो उसमें इनकम पोटेंशियल कितना है, एनिमेशन की है, कार्टून्स वगैरह की है, तो उसके तो व्यूज काफी ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया।
اور اس کے جو انکم ہوتی ہے انکم تھوڑی کم ہوتی ہے اس کی, اور اس کے اسپانسرشپ پھر زیادہ ہوتے ہیں. اب اینیمیشن میں صرف کارٹونک ویڈیوز نہیں آتی ہیں, اس میں مختلف کارٹونیشن کی ویڈیوز آ جاتی ہیں, ہر طرح کی اس میں ویڈیوز آتی ہیں جس میں جو ہے اینیمیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں. جو اگلی جو کیٹیگری ہے وہ فائنینس کی ہے جناب. اکثر جو فائنینس کے جو چینل ہوتے ہیں ان کے ویوز تو کم ہوتے ہیں لیکن ان کی انکم بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسپانسرشپ بھی بہت زیادہ آتے ہیں. اس کے بعد ٹیک کی کیٹیگری ہے. ٹیک کی کیٹیگری تھوڑے سے ویوز ماڈریٹ ہوتے ہیں اور انکم بھی اچھی آ جاتی ہے ٹھیک ٹھاک, لیکن اس کے اسپانسرشپ تھوڑے سے کم ملتے ہیں. اسی طریقے سے موویز کی بات کی جائے تو موویز کے ویوز تو کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن انکم کم ہوتی ہے اور اس میں اسپانسرشپ بھی نہیں ہوتے. تو اگلا پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں جناب. اگلا پوائنٹ ہے لانگیٹیوٹی. اب یہ لانگیٹیوٹی کیا ہے جناب؟ لانگیٹیوٹی وہی ہے کہ آپ اپنے پیشن کو کس حد تک پروسیڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں لانگ ٹرم کا آپ نے یوٹیوب پر سوچنا ہوتا ہے. دیکھیں آپ اپنی آڈینس کو لانگ ٹرم کا آؤٹ پٹ دے رہے ہیں, لانگ ٹرم تک آپ ان کو کنٹینٹ دے رہے ہیں اور کنٹینٹ بھی یونیک دینا ہوتا ہے. آپ ان کو کیا ایک ڈفرنٹ کنٹینٹ دے رہے ہیں. لیٹ سپوز کہ اگر آپ نے ہیلتھ اینڈ فٹنس کے اوپر چینل بنا لیا تو اس میں تو تقریباً اگر 10-12 ایکسرسائز ہوتی ہیں ٹوٹل, وہ اگر آپ 10 ویڈیوز بھی بنا لیں, یعنی 20 ویڈیوز بھی بنا لیں, تو وہ اتنی ویڈیوز نہیں بنتی ایز کمپیئر ٹو مووی جو ہے ہر مہینے میں ایک نئی مووی آ جاتی ہے انڈین. تو اگر اس کا وہ ریویو کرنے بیٹھ جائے تو مطلب وہ اچھے خاصے اس سے پیسے بنا سکے گا ایز کمپیئر ٹو ہیلتھ اور فٹنس کی ویڈیوز. آپ کے پاس ختم ہو جائیں گی, اسٹاک ختم ہو جائے گا, ٹاپک ختم ہو جائیں گے اور وہاں انکم تو زیادہ ہے لیکن اسٹاک ختم ہو جائے گا. مووی ریویوز کرنے میں انکم تو تھوڑی ہے لیکن آپ کا جو لانگ ٹرم کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے. فار ایگزامپل وہ 2-2.5 سال تک چل رہا ہے اور یہ موویز کا آپ کا 8-10 سال 15 سال تک جب تک موویز آ رہی ہیں تب تک یہ چینل چلتا رہے گا. تو یہ بات اس میں ہوتی ہے کہ آپ نے مارکیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے مونیٹائزیشن کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. اب اگر میں اپنی بات کروں تو میں فیس بک پیج پر کافی ٹائم سے ہوں, تو میرا انٹرسٹ یہی تھا کہ میں آن کیمرہ کے ویڈیوز بناؤں, تو آپ لوگوں کے سامنے ہوں میں. اچھا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کمپٹیشن. یہ 2024 ہے جناب. اس میں جو ہے ملینز میں چینلز بن رہے ہیں, ملینز میں کریٹرز آ رہے ہیں, اس میں آپ کا کمپٹیشن بھی کافی زیادہ ہوگا. اب کمپٹیشن کا یہ ہے کہ آپ کا جو آڈینس ہے, جو آپ کا ویور ہے, وہ صرف آپ کا چینل نہیں دیکھ رہا, وہ آپ کی کیٹیگری سے ریلیٹڈ 5-6 چینل اور بھی دیکھ رہا ہے. تو جب آپ ویسا ہی کنٹینٹ جو باقی چینلز پر کنٹینٹ ہے ویسا ہی کنٹینٹ لا رہے ہیں تو وہ آپ کی ویڈیوز بھی نہیں دیکھے گا, وہ آپ کا چینل بھی سبسکرائب نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ وہی کنٹینٹ جو ہے ایک یونیک وے میں لا رہے ہیں, مطلب کچھ اپنے آڈینس کو ویلیو دے رہے ہیں, ایک یونیک انداز میں ایک کنٹینٹ لا رہے ہیں, مطلب وہ یونیک کنٹینٹ بن رہا ہے, تو آپ کا جو ویور ہے وہ آپ کو ویلیو بھی دے گا, سبسکرائب بھی کرے گا, آپ کے ویوز بھی زیادہ ہوں گے. مطلب 2024 میں سب سے پہلے آپ نے اپنے پیشن کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا پیشن کیا ہے. پھر آپ نے اپنی مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے کہ آپ کا پیشن آپ کے مارکیٹ کے ساتھ میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اور اس کے بعد آپ نے یونیک آئیڈیا کے ساتھ آنا ہے. کرنا ہوا تسی اونٹ سمجھ گئے اسے. تو یونیک جب کنٹینٹ آپ لائیں گے, یونیک آئیڈیا کے ساتھ آئیں گے تو آپ کا کنٹینٹ چلے گا بھی. تو اگر انسان ہمت کرے, محنت کرے تو کیا نہیں پا سکتا, وہ سب کچھ پا سکتا ہے. بس صرف اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور اپنی محنت جاری رکھے, کنسسٹنسی بنائی رکھے, انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. یہ تھی آج کی ویڈیو. ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے چینل سبسکرائب کریے. ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.